team members and other information on the group nomination must be supplied, no? Certifyan sang pinakataas naton nga administrative officer or sang chairperson sang aton program on awards and incentives for service excellence committee, no? Now, ang signatory naman for the praise certification may be the local, provincial, regional, or national praise chairperson, no? Kag sa nomination for exemplary conduct and ethical behavior o kung ang dangal ng bayan, this must be accomplished by the nominator, no? So, using the SAP form number 2, no? Kag ang dira naton ibutang, no? Ang summary of accomplishment sa isa ka nominee, this should be certified by the nominator, no? Or the praise committee chairperson of the office or agency where the nominee is connected. Kag isupplyan man nato iatatsan ini sang mga ibang documents like the personal data sheet of the nominee, no, with the passport size niya nga photograph. Kag at the same time may certification man ini, no, or ginatawag nato nga minutes, no, or a copy of the deliberations of the nomination sang praise committee, no. Na kag isa pag ang requirement is that a certification issued by the nominee, and in case posthumous nomination, certification issued by the highest ranking admin officer, no, or legal officer that the nominee has not been found guilty of any administrative or criminal offense involving moral turpitude. Kag iban pa nga mga detailed information, no, ibutang dira, no. Kag certification pagid, no, sang nga wala balasing unliquidated cash advance kag disavorances sang ang isa ka nominee, no. Kag copy sang latest niya nga statement of assets, liabilities and net worth sang nominee as certified man sang pinakataas nga admin officer sa isa sa agency, no. Ma-provide man ang nominee or ang naga-nominate sang clearances, no, issued in the last 3 months, no, sa hanggaga ang ini nga clearances magahalin sa NBI, no, sa Office of the Ombudsman, kag as well as may ara man nga tax clearance, no, coming from the Bureau of Internal Revenue, no. Sa mga barangay official employees nga gina-nominate, dapat may certification issued by the barangay chairperson, no, that the nominee meets the condition provided under CSA Resolution number 011352 dated August 10, 2001. Ini with respect sa pagdetermine bala kung ang barangay official may fixed na salary. Kag ini tanan nga nomination ibutang naton sa folder and should be submitted and shall be considered as records of the commission ko isubmit na and hindi na ini ang balasihan, no, for the evaluation sa aton honor awards program committee, no, to take charge with this evaluation. Okay, so thank you very much, sir, no, sa paghatag sa aton sa mga importante nga detalye natuhoy sa requirements for submission kag ang procedure for nominations. Sir, no, mamangkot lang kita ng if ever, no, may ara bala sa mga grounds for disqualification of nominations para sa mga nominees nga hindi makakwalify para sa aton nga 2012 Honor Awards program. Siguro ikwanta anay, no, let us state guro kung saan daw ining deadline, no, okay, sa sir, aton nomination. The deadline shall be on April 30 of this year, no. You need to say the nominations must be timely filed, no, before the Civil Service Commission and the committee nga nag-take charge ini should consider the nomination. Now, ang mga disqualifications amo ini, no, ang primero nga disqualification ang non-submission on the deadline set, no, of any of the requirements nga ginhambal nato kay ina, no. Dapat by the time of April 30 dapat kompleto na ang mga papilis, no, o mga supporting documents, no. Ang second disqualification is any misrepresentation, ginhatag, no, on information
made in the nomination form or any of the documents submit, no? Ay ikataplo nga disqualification, non-compliance with the instructions in accomplishing the nomination form, no? Kaapat is that the nominee requesting members of the committee, ang isa ka nominee nag-request sa members of the committee on awards or members of the SAP secretariat directly or through intermediaries, no, special favor or consideration. Meaning to say, dapat no contact rule ini. The nominee should not be in contact with any of the members of the committee on awards, no, na nag-consider sa nomination. Okay, madamo nga salamat, Director Gonzales. So, as mentioned earlier, kinahanglan nga kung mag-submit sa nomination documents, kompleto ini, ang form properly filled out, kag kompleto ang mga requirements, kag kinahanglan nga ginasunod gid ang instructions, agud nga mangin madasig ang pag-process ng nominations. So, sir, where bala, sa diin bala mahimo nga magkuha kag mag-file sa nomination forms ang aton nga mga interesado nga mga government kag private nga citizens kaluyag mo pasakop sa honor awards? Aton nga mga nomination forms available ina sa aton regional office, no, and our regional office is at Mandurriao, no, sa Mandurriao, lapit sa Mandurriao Plaza, no, tubangan na sa Mandurriao Plaza. Pwede ang aton nga mga interested nga mga nominators o nominees nga makasecure sa nomination forms kag other forms nga gina-require naton for the nomination. Pwede man sa mga provincial residents naton, pwede man sila kakuha sa pinakalapit nilang CSC field office, no. May ara kita one in Aklan, no, in Kalibo, Aklan, no. May ara kita sa Capiz in Roa City, no. May ara man kita sa Antique. Aton opisina dito is located sa Sibalom, no, Antique, no. May ara man kita sa Guimaras, no. May ara man kita sa Negros Occidental, no. Kang Iloilo, may field office man kita diri sa Port San Pedro, no. Pwede ka kuha ang aton nga mga interested nominees or interested nominators sa silang mga forms nga gina-mention nato. Okay, madamo gid nga salamat, Director Gonzales. Kagluyag lang naton idugang man nga ang mga forms, nomination forms for the Honor Awards program, ang available man sa aton nga website www.csc.gov.ph o kung www.honораwardsprogram.wordpress.com. Sa liwat, ang mga nomination forms ka guidelines para sa 2012 Honor Awards program ang sarang maninyo nga ma-download from www.csc.gov.ph o kung www.honораwardsprogram.wordpress.com. So, madamo nga salamat, Director Raymond Gonzales, sa imo nga pag-upod sa amon karon nga aga para nga magpaathag sa aton nga mga tagpalamati natuhoy sa guidelines kag iban pa nga mga importante nga detalye para sa 2012 Honor Awards program. Finally, sir, no, do you have any message or announcements para sa aton nga mga listeners? Well, gina-invite ko kita ang mga good-meaning people, no, sa Region 6 to submit nominations. Damo kita diri nga mga maayo nga mga empleyado o opisyal sa gobyerno. Ang importante lang i-recognize natin sila, identify them, recognize them, and nominate them. Kaya importante ni kay we have to give honor and recognition to those people nga mga prime movers in government. No? Tagaan natin sila importansya. May additional announcement lang siguro ako is with respect sa conduct bala sa aton nga career service professional examination kag career service sa professional examination. We have two schedules, no. Ang una naton nga schedule is on May 27, 2012 kag ang ongoing ang filing subong from January 17 up to April 12 ang filing. May isa pa kita ka schedule. We have the October 21, 2012 examinations. Kag ang date of filing sini shall be on May 28 up to September 6. Kag naga-cater kita sa tanan nga mga maluyag na magkuha sang civil service examinations kag
Kag this will be on a first come first serve basis, no. Kag amo pagita, no, kag we don't kag this is also a good opportunity for us, no, to provide a proper measurement or gauge, no, to test bala, no, merit and fitness, because you know we have to advocate man, no, sang tinatawag natin nga meritocracy, no, sa panggobyerno. We would invite people, no, not only to submit nomination sa aton honor awards program, but also to take time, no, to take the civil service, career service professional kag sub-professional examinations this coming May 27 kag October 21 of 2012. Thank you very much. Okay, thank you very much, Director Gonzales. So, again, ginaanunsar naton nga ang deadline for filing, no, of applications para sa career service examination, paper and pencil test, professional and sub-professional levels. Ang deadline para sa May 27 nga career service exam is April 12, 2012. Alright, so, Sir Kagina, may pahabol lang kita may mention ka regarding sa mga requirements sa Honor Awards program amo ang submission sang SALN. So, Sir, saan o ba lang deadline naman for submission sang SALN sa mga empleyado kag opisyal sang gobyerno? We have may ara kitang bag-o sa mga revised SALN form, no. This was revised last year in 2011, and ang deadline of submission sini is on April 15 of this year, no. Meaning to say, ang tanan nga empleyado sang gobyerno ng incumbents shall be required to submit the statements of assets, liabilities, and net worth, including declaration nila sa ilang gross income, amount and sources of income, as well as the estimated nilang personal kag family expenses, kag ang ilang income tax nga ginbayran nila. No? This is a requirement not only of Republic Act 6713, ang Code of Conduct, but requirement ini sa Republic Act 1319, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Law, no. Kag ang pinakabalasihan din sini ang aton fundamental law, no, di 1987 Constitution nga nag-require sa aton nga mag-account kag maging transparent with respect sa aton nga financial status, no. Kay although mahambal kita nga kung isang aton financial status is a private matter, no, but you know, ginalantaw because of the principles of transparency and accountability, no, that we must always, as public official, be transparent with respect to our, not only our public affairs, but also our private affairs. Okay, Madam, muging salamat sa liwat. Assistant Regional Director Raymond Gonzales ang Civil Service Commission Regional Office number 6. So again, reminder sa ato nga mga tagpalamati, ang deadline for submission sa nomination sa Honor Awards Program is on April 30, 2012, kag wala na ini understand sang extension ang aton nga deadline. Mahimo man kamo nga magbisita sa website o kun sa Facebook account sang CSC, www.facebook.com/hap para sa mga may Facebook accounts. Agud to magkuha sang dugang impormasyon natoy sa Honor Awards Program. Mahimo man ninyo nga isubmit, no, as mentioned by Director Gonzales, ang inyong mga nominations sa CSC Regional Office number 6, number 7, Oñate Street, Mandurriao, Iloilo City, o kung sa aton nga mga field offices sa Bugos nga Riyon 6. O kung mahimo man ninyo nga direkta nga isubmit ang inyong nga nominations sa CSC Honor Awards Program Secretariat, Public Assistance and Information Office, Constitution Hills, Diliman, Quezon City. Para sa inyo nga mga inquiries, mahimo kamo direkta nga magtawag sa HAP Secretariat sa telepono 02-931-7993 o kung 932-0111 o kung sa text CSC 0917-839-8272 o kung mahimo man kamo nga mag-email sa hap@webmail.csc.gov.ph o kung payo, that's PAIO, at webmail.csc.gov.ph. Or mahimo man kamo nga magtawag diri sa regional office sa telepono 033-321-2668 up to 69. Kaga diri nagatakop ang aton programa karon nga aga, CSC On Air, inyang inyo abyan Donna Valdiviso. Madamo nga salamat kag maayong aga sa inyo tanan.